abinuman. Hey! Atong pilion para serbisyo magpadayon, buutan ug matinabangon. Si SB Uyeng abinuman sa balota numero 1, atong markahan sigurado. Suportahan og iboto si SB Uyeng abinuman. Siya ang atong inspirasyon. Uyeng abinuman, pinangga sa katawhan. SB Uyeng abinuman sa balota markahan. Konsehal sa kawayan, ato yung suportahan. SB Uyeng abinuman, numero 1 sa balota. Ang ato yun nga markahan sa konseho kasaligan. Tao nga buutan atong masaligan. Uyeng abinuman, pinangga sa katawhan. Team Kog, Team Kondor, dali ra nga madukulan. Matinudanon sila atong pilion, serbisyo og tumong alang sa kalambuan. Oh, Uyeng abinuman, oh, atong butuhan sa konseho masaligan. Sa balota atong markahan. Siya ang atong inspirasyon, hilabing nasa edukasyon. Tawong nga buutan atong masaligan. Uyeng abinuman, pinangga sa katawhan. SB Uyeng abinuman sa balota markahan. Konsehal sa kawayan, ato yung suportahan. SB Uyeng abinuman, numero 1 sa balota. Ang ato yun nga markahan sa konseho kasaligan. Tao nga buutan atong masaligan. Uyeng abinuman, pinangga sa katawhan.